اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم جولیس سیزر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ جب مارک اینٹونی اب جنازے پہ خطاب کرنے آیا لوگوں کے سامنے، اب وہ کہنے لگا I have come with Brutus's permission to speak at Caesar's funeral۔ کہنے لگا کہ میں جنازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بروٹس نے اجازت دیا ہے۔ سیزر واز مائی فرینڈ فیتھفل اینڈ ٹرو ٹو می۔ جولیس سیزر جو تھا وہ میرا دوست تھا، میرے لیے وفادار تھا، وفاشار تھا، اور حقیقت میں وہ میرے لیے سچا تھا۔ بٹ بروٹس says he was ambitious and Brutus is an honorable man۔ لیکن بروٹس کہتا ہے کہ وہ ایک خود غرض انسان تھا، خالی اپنے بارے میں سوچتا تھا، اس کے اندر خود غرضی چھپی ہوئی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ بروٹس جو ہے وہ ایک عزت والا، بھروسے والا انسان ہے۔ سیزر واز آلویز کائنڈ اینڈ جنرس ٹو دا پور۔ یہ جو جولیس سیزر تھا، کہتا ہے مارک اینٹونی، وہ ہمیشہ ایک نرم طبیعت کا انسان تھا اور اسے غریبوں کی کافی زیادہ فکر رہا کرتی تھی۔ He always felt a great love and pity for them۔ ہمیشہ اس کے دل میں غریبوں کے لیے عزت تھا، رحم تھا، ترس تھا اور پیار تھا۔ Surely ambition should be made of harsher stuff۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے، ہمیں مقصد کس چیز کا رکھنا چاہیے، جو کہ ایک برا انسان ہو، جو کہ غلط سٹیپ اٹھائے گا۔ بٹ بروٹس says he was ambitious۔ لیکن بروٹس یہی کہتا ہے کہ وہ ایمبیشس تھا، وہ مقصدی انسان تھا، اس کے اندر مقصد تھا، خود غرض تھا۔ اینڈ بروٹس از این آنریبل مین۔ اور بروٹس جو ہے وہ ایک عزت والا، یعنی اعزاز والا انسان ہے۔ مارک اینٹونی کیا کر رہا ہے؟ وہ کمپیئر کر رہا ہے لوگوں کے اندر، یعنی سیزر کے خوبیاں بیان کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بروٹس کی اور بھی اشارہ کرتا رہا کہ کس طرح یہ عزت والا ہے۔ یعنی یہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر کس طرح سے وہ بروٹس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ Yesterday at the games you all saw me offer him a kingly crown which he 3 times refused۔ اب کہنے لگا کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گیمز کا مسئلہ تھا، کھیلوں کا مسئلہ تھا، 3 بار میں نے اسے کراؤن دے دیا، تاج دے دیا، لیکن اس نے برابر انکار کیا۔ اس نے ایکسیپٹ واز دس ایمبیشن۔ کیا وہ خود غرضی تھی؟ کیا وہ اس کے اندر وہ مقصد تھا اس کا کہ میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا؟ یٹ بروٹس says he was ambitious۔ پھر بھی کہتا ہے بروٹس کہ وہ ایک خود غرض انسان تھا۔ اینڈ بروٹس از این آنریبل مین۔ اور بروٹس جو ہے وہ ایک اعزاز والا، عزت والا انسان ہے۔ ہاں، اسے لوگوں کے بارے میں کافی زیادہ فکر ہے، پریشانیاں ہیں۔ اینڈ ناؤ دا رومنز مووڈ بائی ہز ورڈز بگن ٹو ٹرن اگینسٹ بروٹس۔ جب لوگوں نے یہ سب کچھ سن لیا، سب کچھ جان لیا، تو وہ بروٹس کے خلاف ہوئے۔ There is truth in what Antony says, they said to each other۔ یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ کیا باتیں کرنے لگے؟ مارک اینٹونی کی باتوں میں حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جو بروٹس نے کیا وہ بالکل غلط ہے۔ بروٹس جو ہے وہ غلط انسان ہے۔ جو اینٹونی بول رہا ہے سیزر کے بارے میں وہ سچ ہے۔ سیزر had been greatly wronged۔ جولیس سیزر کو بڑے غلط انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ Remember, he would not take the crown, therefore it is certain he was not ambitious۔ یاد رکھو، اس نے تاج پوشی قبول نہیں کی کیونکہ وہ خود غرض انسان نہیں تھا، وہ لالچی انسان نہیں تھا۔ Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so۔ مارک اینٹونی کہتا رہا
यानी that he could stir their hearts to hatred again, but he pretended that he did not wish to do so. वो चाहता था कि वो इनके यानी वो लोग आग बगोला हो जाएंगे, उनके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, यानी शरारत पैदा, वो ये नहीं चाहता था. कहते हैं कि वो ये नहीं चाहता था बिकॉज वो चाहता था बिकॉज आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज स्वर्ड इज द हैव किल्ड सीजर. वो ये नहीं चाहता था, वो चाहता था कि किन को गलत साबित करना, उन लोगों को जिन्होंने जूलियस सीजर को गलत साबित किया, जिनकी तलवारें उसके खिलाफ चली. द पीपल नाउ होली ऑन हिज साइड शाउटेड ऑनरेबल मैन दे वेर विकेड मर्डरर्स. अब लोग कहने लगे, चिल्लाने लगे, वो इज्जत वाले इंसान नहीं है, वो केयर करने वाले इंसान नहीं है, बल्कि वो जालिम है, वो कातिल हैं जिन्होंने जूलियस सीजर को कत्ल किया. And Antony spoke again. If you have tears, prepare to shed them now. He showed them Caesar's cloak, torn by the swords of men whom he had thought were his friends. यानी अब ये इमोशनल इनको करता रहा, इनके अंदर फीलिंग्स पैदा करने लगा. अब कहने लगा मार्क एंटोनी, चलो अगर अब आपके पास आंसू है, चलो बहा दो ये आंसू. क्यों? क्योंकि मैं अब आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, वो कपड़े जो कि जूलियस सीजर को पहने हुए थे. हाँ, मैं अब आपको वो कपड़े दिखाने जा रहा हूं जो कि जूलियस सीजर को पहने हुए थे. क्या पहने हुए थे? जिसको इन दुश्मनों ने, इन जालिमों ने तलवारों की मदद से तोड़ डाला, फाड़ डाला. और आप कहते हैं और हम कहते हैं कि यही उसके दोस्त थे. सी वांट टू रेंट द एनवियस कैस्का मेड. देखो ये जालिम, ये जो कैस्का था, ये बदतरीन इंसान जो था, देखो उसने क्या किया. क्राइड एंटोनी. ये सब दिखाते हुए रो पड़ा, जोर से रोता रहा, चिल्लाता रहा. एंड हियर द वेल बिलव्ड ब्रूटस स्टक. और उसके बाद ब्रूटस आया, उसने भी हमला किया. यहाँ पर उसने किया, दिस वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल. ये जो ये सब यहाँ पर ये नेज़ों के निशान है, तलवारों के निशान, ये इंसानियत है, ये बिल्कुल दरिंदगी है. यू नो हाउ डेयरली सीजर लव्ड हिम. आप सभी जानते हैं कि जूलियस सीजर इनके साथ कितना ज़्यादा प्यार किया करता था. एंड व्हेन ही फाउंड दैट ब्रूटस वाज अनफेथफुल, हिज ग्रेट हार्ट ब्रोक. और जब उसने देखा कि जब ब्रूटस उस पर हमला करने आया, जब उसने देख लिया कि ये भी क्या है, ये भी वफादार नहीं है, ये भी लालची है, ब्रूटस भी लालची है, तो उसका दिल टूट गया. किसका दिल टूट गया? जूलियस सीजर का. द पीपल क्राइड, ओ नोबल सीजर, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, वी विल बी रिवेंज्ड. अब लोग चिल्लाते रहे, चीखो पुकार करने लगे, ओ सीजर, ओ क्या आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से आपको कत्ल किया गया, इसका बदला हमसे लिया जाएगा. शाउटिंग फॉर रिवेंज दे रश्ड आउट टू द मार्केट प्लेस इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डर्स एंड मार्क एंटोनी वाज वेल सेटिस्फाइड. और अब वो कहाँ से वहाँ से चले गए, मार्केट प्लेस की ओर चलने लगे, चिल्लाने लगे, हाँ कातिलों को ढूंढ निकालो, कातिलों को ढूंढो. और अब मार्क एंटोनी को थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिली कि अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड. जो उसने प्लान किया था पहला, वो अब काम करने लगा. ब्रूटस एंड कैशियस फ्लेड टू ग्रीस. ब्रूटस और कैशियस जो थे वो कहाँ चले गए थे? ग्रीस यानी यूनान चले गए. About a year later, they were camped with their army at Sardis, and Antony, along with Octavius, another friend of Caesar, with their army went near the town of Philippi, some miles away. अब क्या हुआ? एक साल के बाद ब्रूटस और कैशियस जो थे ये ग्रीस चले गए, यूनान चले गए, लेकिन एक साल के बाद वो वापस आ गए. They were camped with their army at Sardis. वो अपनी फौज के साथ कहाँ पर बैठे थे? सरदिस एक जगह थी वहीं पे. एंड एंटोनी along with Octavius, और एंटोनी के साथ कौन था? ऑक्टावियस, एक और दोस्त जो कि जूलियस सीजर का था, वो भी अपनी फौज के साथ वहाँ पर बैठे थे. वह नियर द टाउन ऑफ फिलिपी. ये कहाँ पे? नज़दीकी थे फिलिपी शहर के. सम माइल्स, जो कि कुछ ही दूरी पे था.
During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. لیکن اس سال کیا ہوا، جو بروٹس تھا وہ ایک ناخوش، ایک نفرتی انسان بن گیا تھا. his companions had lost their idols and were fighting among themselves. لیکن ان کے کیمپ کے اندر بھی ایک تناؤ پیدا ہوا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے فوجی آپس میں جھگڑ رہے تھے. At Sardis he received news that his wife was dead. اور سردس میں اس نے کیا سنا، بروٹس نے سنا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے. اینڈ sorrow was added to his bitterness. اور جو کہ نفرت اس کے اندر تھی اس میں اب غم بھی، پریشانی بھی یعنی جمع ہو گئی. یعنی ایک تو پہلے اس کو پریشانی تھی کیونکہ اب اس کے کیمپ میں لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے. اب جب اس نے اپنی بیوی کی موت کی خبر بھی سنی تو اسے کافی زیادہ پریشانی ہو گئی اور زیادہ تکلیف ہو گئی. بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچوں نے سمجھ لیا ہوگا، جان لیا ہوگا کہ وہ ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے. یعنی ہم یہاں پر دیکھنے جائیں گے کہ کس طرح ایک غلط انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے اور ہمیشہ ایک معصوم کا خون رنگ لاتا ہے. ہوم ورک سیم رہے گی لیکن میں نام اب نہیں لینا چاہتا ہوں. کم از کم 70% بچے ہیں اس کلاس میں، 70% بچے ہیں جو کہ اپنی ہوم ورک سینڈ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کلاس نہیں دے رہے ہیں یا تو وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس لیے آج فائنل ہے، ڈیڈ لائن ہے آپ لوگوں کے لیے. ہوم ورک سینڈ کرو، وہی پروسیجر، پک آؤٹ کرنے ہیں ورڈس، میننگ لکھنی ہے اور سینٹنسز میں استعمال کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.